অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 3385 টাউন বনগাঁ শিয়ালদা लोकल 5 नंबर प्लेटफॉर्म में আসছে। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 3385 टाउन বনগাঁ শিয়ালদা लोकल प्लेटफॉर्म। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 3385 টাউন বনগাঁ শিয়ালদা लोकल 5 नंबर प्लेटफॉर्म में আসছে। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 3385 टाउन बनगां शियालदा लोकल प्लेटफॉर्म।